Kining nakita ninyo right now nga grabing bugnawa unya, grabe katinaw pero dili kayo lalom is mao ni ang Miracle Cave Fall diri sa Dinagat Island. So welcome diri sa Miracle Fall Cave. Musulod ta dito kay para tanawon nato kung say naa dito. So right mo musulod ta anang maong bangag nga gamayo kana nga bangag diha ta musulod, musuksok ta diha. Paslak ta. Bawal mangihi dito sa sulod. So para sa mga maglaag diri sa may Miracle Fall Cave sa Dinagat Island, gi-remind yun na nila nga bawal mo mangihi dito sa sulod. So pagpasulod pa lang ninyo diri mangihi na mudaan diri sa dagat or naa sila CR dito sa unahan Unya kung daghan o guest dapat tayman lang mo dito sa sulod. So again bawal mangihi dito sa sulod ha. If ever nga mosulod mo unya malig. Layo-layo pa ba pasulod busing? 10 step ra. Aw. Okay. Wow. Grabe ka nindot. Oh my God. Miracle Cave. So pagsulod pa lang namo grabe ang among nakita gyud. Grabe nindot jud siya kaayo, lahi ra gyud sa paminaw pagsulod nimo. Unya lahi ra pod sa paminaw kung naa ka mismo sa maong lugar. So wala na ako giduwa-duha ako yung mismong gihumulumulan but nakita nako before magud sa mga picture na PC but right now wala koy nakita nga PC. So to be honest dili siya ingon ana kabugnaw ha unya dili pod siya ingon ana daw ni kalalom. Pero mas safety sa imuhang paglangoy-langoy diri diha pwede ra diha sa kilid. So grabe ang katinaw, makita na to ang sa ilalom. Grabe. Kay to be honest og prangka nga pagkaistorya kung wala lang jud ka magdali, lami kay magmulhumol diri dugay. Grabe kana makita gyud nimong sa ilalom ko grabe tinawa lagi ani. Unya diri daghan ang nagatupad na mga wishes ba kung halimbawa na kay i-wish sa imong kinabuhi kanang magkalayo ka sa sakit-sakit or magka-love life ba ka or unsa imong gusto. Pero again gina-remind jud nila permanente og balik-balik unya nay butang kung maligo ka diri is dili jud ka pwede mangihi or bawal jud ka mangihi ani. Unya kani dili kayo siya totally bugnaw kaayo jud as in kanang literal nga bugnaw kaayo, tamang-tama ra jud nga makaya nimo ang maong tubig. Nang grabe ka worth it gyud ning Dinagat Island kung imo ang lagon. Promise dili jud ka magmahay, sulit og worth it gyud ang imo ang pagbakasyon aning Dinagat Island. So imagine kung walay maghulat ninyo nga mga guest magdugay-dugay ka diri gumulhumol maskin diri lang wala na, sulit na kaayo imong pagbakasyon. Lami jud kaayo sa paminaw mo nang ginapagbawal gid nila ang pagpangihi diri. Mahibalaan baya kag mangihi ka diri kay magbula-bula baya ng tubig. So grabe as you can see, grabe katinaw sa maong tubig nya, grabe kalimpyo. Kung prangka nga pagkaistorya lagi kung ikaw mismo adto diri no need to edit sa imong video or picture kay grabe kanindot jud sa lugar.